все присаживайтесь. У нас сегодня во время конференции не только из Прибалтики, даже наш учитель Сахиб, многие здесь ученики нашей школы. Есть в Индии учения, которые обучают человеку медитировать, решать земных вопросов. Здесь на земле есть боги и полубоги. На них молиться. И сегодня Сахиб Бандги. हाँ जी। सबसे पहले साहिब बंदगी साहब जी। हाँ जी। हार्दिक अभिवादन करता हूँ। Добре пожаловать всем сегодня यूक्रेन में в Украине. प्रोग्राम देने पर मुझे बड़ी खुशी होती है। Когда я общаюсь с украинцами, мне очень приятно. यहाँ के लोगों में एक श्रद्धा और आस्था भरपूर है। Люди в Украине имеют очень большое доверие и преданность. अन्ना, विटिल दी और काफी हैं। याना यूक्रेन लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं। Александр और बाकी जितने भी लोग हैं। и другие люди, которые сегодня существуют в зале. Оксана, Сахиб, кого он видит на экране, перечисляет имя. Яна, Елена Колодич. सबका मैं अभिवादन करता हूँ। Я благодарю всех, что вы нашли время и пришли. Кого работает камера, выключайте. सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में रखिएगा। हरप्रीत जी। हाँ जी साहब जी। आप इंटरप्रेट करते जाइए। साहब जी हम कर रहे हैं। अभी इस टाइम हमारे साथ हाल में 60 बंदे बैठे हैं मेरे साथ, जो आपको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पक्का जी साहिब स्क्रीन देखिए साहब जी। इस पक्का जी जाल और हाल में हम लोगों के साथ ये इंसान के अंदर जिन ताकतों ने इस आत्मा को बांधा हुआ है वो बहुत ताकतवर है। Na bodu ni nada. Те вещи, которые завязали человеку, эта сила очень мощная, человеку не освобождает. इससे इंसान अपनी ताकत से कभी नहीं लड़ सकता। Сам человек не может противостоять 5 чувств, которые его завязывают в определенных завязках. बड़े बड़े तपस्वी हुए लेकिन वो इस दुश्मनों को नहीं देख पाए अपने अंदर। Бывает очень много людей, которые медитировали очень мощно, они не могли управлять свои чувства. यहाँ साहब एक वाणी में शब्द कह रहे हैं, बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो. Поэтому Кабир в своих стихах пишет, что человек завязан в 5 чувствах. Что делает живой человек, жива атма, если она завязана в 5 чувствах? Харприт, очень фонит, не слышно, вообще ничего. हाँ जी साहब। ये एलिना कोलोडिशा, इनकी मैरिज हो गई नहीं हो गई, क्या बोल रही है? Лена, ты замуж вышла или нет? Что ты там говоришь? Пускай учитель благословит меня, чтобы я в этом году удачно вышла. बोलती मुझे ब्लेस कीजिए साहब जी कि इस साल मेरी शादी हो जाए. इलेना हाँ जी एलेना. ये इलेना हाँ, इनकी जो मुझे छोड़ने जाती वही है ना? हाँ जी वही है साहब जी साहब जी वही है. हाँ एक एलेना है, यही है एलेना जो रिसीव करती है. एलिना और भी है. हाँ जी ये जो ऑर्गेनाइज करती है एयरपोर्ट के अंदर तक का वही है एलेना. अच्छा, अभी मैरिज इनकी नहीं हुई? नहीं हुई साहब जी. बोलती आप ब्लेस कीजिए जहाँ इसकी मैरिज हो जाए. Харприт, переведите. क्या फिर साहिब जी спрашивает, ты замуж вышла или нет? सर जी ऑलिफर जो है यहाँ रुके भी थे ना? हाँ जी. गरीब उनके साथ में
हाँ जी, मिक्रोफोन प्लीज। एक महाशय जी और भी रुके थे, ऊपर अपनी मिसेस के साथ बैठे हैं। हाँ जी, ऊपर बैठे इसके साथ। हाँ? शब्द थोड़े साउंड ऊंचा कर रहे, सबसे राइट में वो अक्षर बड़े कर थोड़े। आवाज आ रही? लेना слышишь? Слышно? अच्छा, Да, я сейчас слышу, да, сейчас слышу. Хорошо। क्या कह रही है? कह रही है कि मेरी शादी नहीं हो रही, बड़ी परेशान हूँ, साहब जी आप ब्लेस करेंगे तभी शादी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, भाव रखना। उनकी मदर भी ऊपर है ना? हाँ जी। ये ओल्गा इनकी मदर है, कौन है? Ольга тоже есть. ओल्गा बैठी है, वो भी पीछे बैठी है, सारे नामी है साहब जी। हाँ, वो बच्चे के साथ। तो एक बात ध्यान रखना, जब तक के अध्यात्म शक्तियां नहीं आती है तब तक इंसान अपने अंदर की विरोधी ताकतों से लड़ नहीं सकता है। Пока человек не имеет поддержка учителя, он не может своими внутренними противоположными силами бороться. आप देखें, जैसे पेड़ों को सूर्य से एक ऊर्जा मिलती है, Как деревья получают сила от солнца. लेकिन अगर शेड आ जाए, ओवर शेड, तो ऊर्जा नहीं मिल पाती है फिर। А когда тень не получает солнце деревья, они не получают тот сила. इसी तरह также ये माया की तरफ से जो बंधन है, इसका कारण से आत्मा अपने अंदर उन ताकतों को नहीं अनुभव कर पा रही है। गुरु वो पर्दा हटाता है। также человека внутри есть майя, иллюзия, которая не дает человеку, эта сила не дает освободиться, как тень получит солнце. इसलिए सुमरन एक कनेक्शन जोड़ना है। Воспоминания святыми, которые Сахиб Бандги дает, это соединение как связь, как провод соединяется с электрической станцией. यूरोप में एक ट्रेडिशन है, जब भी घर बनाते हैं तो धूप आए कमरे में, ऐसी वहां प्रवृत्ति है। В Европе, когда строят дом, очень внимательно смотрят, чтобы дома переходило солнце, солнечная сторона была светло. क्योंकि धूप की में एक ऊर्जा भी है। Потому что солнце это еще и есть энергия, которая наше тело нуждается. इस तरह गुरु का दर्शन और गुरु का ध्यान एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। Также концентрация на гуру и его образ тоже дает энергия, как солнце. इसलिए ये चलते फिरते उठते खाते, Когда вы ходите, бегаете, лежите, любой свободный секунд, воспоминайте святыми, повторяйте свою молитву или мантру. डॉक्टर रमणीक जी, हाँ जी। मैं वैसे यूक्रेन के लिए मेरा पूरा प्लान था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। Сахиб говорит, я полностью был планировал этим летом приезжать в Украину, но из-за карантина не смог приехать с вами лично लेकिन встретиться. मेरी कोशिश होगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं यूक्रेन में साल में 2 बार आने का प्रयास करूंगा। Я когда был в прошлый раз, я обещал в год 2 раза приезжать в Украину, но ситуация такая, в этом году не мог приехать. अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर एक ओलिना है, एक एलिना है। Тут я путаю между Елена и Илина. जब मैं देख रहा हूँ काफी एलिना ओलिना का नेम काफी है। Мне кажется, Лена, Илина, Алона, это именно очень много в Украине. तो संगत ये ध्यान दे, ध्यान में जरूर बैठना है। Какая у вас не было имя, ну, учителю вспоминать надо. अपने को कनेक्ट करना है। Как лампа проводит электричество, так как лампа соединена на электростанции, вы должны соединены с гуру. मैंने यहाँ के लोगों में श्रद्धा और सेवा भरपूर देखी है। Я в Украине в людях видел очень много преданность, доверия и духовность.
ये अलेक्जेंडर भी यहाँ आए तो इतनी सेवा करते थे, उनके साथ में जो वो यंग बॉय आया वो भी बहुत सेवा करते थे दोनों. Bili Vindi, Alexander, Sirioja, Raman, ani tak služili v आश्रमे या बिलुदी बिलोन साहिब गवरित. यहाँ के लोगों में भरपूर सेवा है. ये डायना जी टोपी भी निराली लगाए हुए हैं. On говорит, достаточно служения. Есть в сердцах людей, просто нет правильного направления людей к Украине. तो куда идти. जब भी आप ध्यान में बैठे उस समय पूरे कंसंट्रेट होने की कोशिश करें. Когда вы сидите в медитации, которые имеют нам дан, сосредоточите полной концентрации. Еще вы делаете, उसी समय надо стараться. जैसे इंसान दर्पण में अपनी शक्ल देखता है, इस तरह ध्यान में बैठने पर वो अपने मन की स्थिति को अनुभव कर सकता है. Как в зеркале вы сидите, видите свое лицо, так же, когда вы сидите в концентрации, медитации, вы должны видеть свою душу. इसलिए उस समय आपको ये एक अनुभव होगा कि किस तरह से हमारा मन हमें विचलित कर रहा है. Тогда вы только почувствуете, что вы у нас внутри тоже есть тот чистота, которую мы ищем вне. तो और दूसरा चलते फिरते कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज अ कंसंट्रेशन. इसको नहीं भूलना. Концентрация – это душа, а душа – это концентрация. Поэтому ваша одна вещь – все время держать концентрацию на одну точку, на лицо своего гуру. इसलिए बाकी टाइम पर भी चलते फिरते भी अपने ध्यान को नियंत्रित करना है. Неважно, где вы сидите, ходите, спешите куда-то, кушаете, ездите, все время концентрация – это первое место. मेरी कोशिश होगी, जैसे मैं ब्रिटेन में, यूरोप में जो सत्संग देता हूँ वो महीने में 2 बार देता हूँ. इसी तरह थोड़े समय बाद, इस समय थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ. Я сейчас занят, я читаю 2 раза в неделю семинар, так же, как с вами в Европе и Англии. Но я сейчас в Индии очень сильно занялся, строю еще новое здание в Индии для европейцев, для вас всеми удовольствиями. जिससे आप ये भूल जाएं, अपने घर को भी इतनी सुविधा प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ. Хочу сколько там удовольствия делать, сколько его строю, чтобы вы туда, когда приехали в Индию, забили Украину. इसी प्रकार मैं ये चाहता हूं कि यहाँ जो आने वाले लोग हैं सिर्फ उनका किराया खर्चा हो, बाकी सब चीजें मैं बियर करूंगा. Всем вам добре пожаловать. Ваш расход будет только туда-обратно билет. От аэропорта до аэропорта все ваши расходы, учитель говорит, я беру на себя. और प्लानिंग से टिकट बनेगी कि किस किस समय आना है. इस तरह साल में 2-3 बार मैं आऊं, साल में 2-3 बार आप आओ. Год-2 раза я буду приезжать в Украину, а 3 раза вы в Индию. निसंदेह एक ऊर्जा प्राप्त होगी. और जब आप यहाँ आए तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ. आपको मैं बहुत बेहतरीन फैसिलिटी, जैसे आपके देश की ट्रेडिशन है, वैसे प्रोवाइड करूंगा. Я, говорит, был в Европе, Украине ночевал в гостинице. Я видел, какие условия вам нужны, такого уровня условия. Я вам буду организировать в Индии. अच्छा, अभी लॉकडाउन के समय 2 आदमी जो यहाँ रह गए थे तो थोड़ा सा जानकारी ज्यादा ली गई थी. खैर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. और जानते हैं एयरपोर्ट पर भी हमारे बड़े लोग हैं, वो वेल ट्रीट करते हैं अपने लोगों. Аэропорты до ашрама все сахибу знают. Если у вас будет зеленый вуз, вам встретят и проводят будут до ашрама. मैं अपनी वहाँ की संगत को ये कहना चाहूँगा कि कुछ किताबें, आजकल तो अच्छा सिस्टम है यूट्यूब पर भी और गूगल में भी जाकर वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होती है सभी चीज़ें. तो वहाँ एक्सपर्ट आदमी के द्वारा कुछ किताबें मैं यूक्रेन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ. मैं साहिब говорит, если кто-то знает индийский, вас знакомый английский, я хочу свои книги переводить на украинский язык, чтобы максимально люди могли его учение получить. Если кто-то может यहाँ मुख्य चीज ये है कि हमारी आत्मा इमॉर्टल है. nor weapon can cut it, nor fire can burn it, nor water can wet it, nor wind can dry it.
सोल इज इमॉर्टल, लेकिन वो हमारी ऐसी आत्मा जो किसी भी समय नष्ट नहीं होती है, वो इस पंचभौतिक शरीर में फंसी हुई है। और ये पंचभौतिक शरीर में सुख नहीं है, आत्मा स्वयं ही आनंद से परिपूर्ण है। Naše duše je сколько удовольствия, сколько радость и любовь. Ну, 5 чувства. Наша और आप душа... एक चीज अपने ध्यान में रखना कि न जाने कितने शरीरों को धारण किया, उसके बाद मानव तन मिला है, और जन्मना मरना एक बहुत बड़ा दुख है। इससे छुटकारे के लिए आदमी मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। 1 मिनट साहब जी ट्रांसलेट कर ले. साहिब गरी से भी naša duša 5 čustva, 5 elementi, zemlja, voda, огонь, воздух и эфир в этом запутан. И он это как невидимая тюрьма. И человеческая душа в этом страдает. И самое большое страдание во время рождения и смерти. И эти 5 чувства не дают человеку освободиться. Самая главная задача это мокша. освободиться из этих 5 видов страданий. हाँ जी साहब जी. हरप्रीत जी, मुझे लग रहा है अभी यूक्रेन में थोड़ा सा समर चल रही है, क्योंकि लोगों ने समर के कपड़े पहने हुए हैं अधिकतर. साहब जी आज से थोड़ी ठंड बढ़ी है, वैसे समर ही है अभी, 1 अक्टूबर तक अभी गर्मी है. तो ये, और अपने तंदुरुस्ती का भी ध्यान रखना. आप अपने दिमाग में ये नहीं सोचना कि नॉन वेज का यूज न करने से आदमी कमजोर हो जाएगा. आपको जापान का एग्जांपल देता हूँ. जापान कंट्री जो है टोटली वो वेजिटेरियन से है, और वर्ल्ड में जो औसत आयु है सबसे ज्यादा वो जापानियों की है. Многие мои ученики, сахибандги Украины думают, если я мясо не кушаю, я буду слабый. Возьмите пример Японии. 99% японцы вегетарианцы, и ничем они не страдают. Поэтому вегетарианство имеет больше силы, как лошадь и слон, они вегетарианцы, и сильнее, чем мясоедов. इंसान प्रकृति की ओर से शाकाहारी है. मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों में 2 पहचान है. इनकी पहचान है, जो मांसाहारी हैं, नॉन वेज का यूज करते हैं, उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, रात में चमकती है. दूसरा, वो पानी जीभ से उठाकर यूं पीते हैं. तीसरा, उनके नाखून बाल पेन की तरह तेज है. और चौथा, उनके दांत भी नुकीले हैं. 5वां, उनमें पॉइजन है. उदाहरण के लिए नेवला, शेर, तेंदुआ, गुलदार, लकड़बग्गा, कुत्ता, ये सब मांसाहारी श्रेणी के हैं. ये कभी साग सब्जी और वेज को यूज नहीं करते. Саив говорит, что вы здесь разница вегетарианские животные, живые существа и мясные, которые кушают от природы созданы, что вы кушают мясо, у них есть 5 разниц. У них глаза инфракрасные, могут ночью видеть, они имеют острые зубы, они воды пьют языком, как собака, и у них яд в рту, они ядовиты, как змея и других. Если собака даже кушает, это будет ядовито. А человеческие зубы не похожи на них, и он, как они, воды не пьет, поэтому человек по природе не создан для кушать мясо. इस तरह शाकाहारियों की भी 5 पहचान है. पहला, वो डार्क ब्लाइंड है, अंधेरे में नहीं देख सकते. दूसरा, पानी निगल कर पीते हैं. तीसरा, उनके नेल जो है चौड़े होते हैं. चौथा, दांत भी चौड़े होते हैं. 5वां, उनमें पॉइजन नहीं होता है. जस्ट लाइक बंदर है, बकरी है, ऊंट है, और बाकी है, हिरन है. ये सब शाकाहारी श्रेणी के हैं जो पानी निगल कर पीते हैं, वो मांस नहीं खाते. और जो शाकाहारी प्राणी अगर क्रॉस डाइट में जाएगा तो उसको काफी डिजीज होगी. इसलिए बच्चों को भी ये संस्कार दो, इससे कोई शरीर पर असर नहीं पड़ता है. और इसका प्रमाण है, जापानियों की एवरेज एज दुनिया में सबसे ज्यादा है. हाँ जी. Саив говорит также 5 особенностей, если люди, которые от природы, животные, которые от природы созданы, не кушают мясо. У них они пьют, глотают воды, они ночью не могут видеть, у них ногти не острые, как этих животных,
они созданы для... У них зубы отличаются. Смотрите, зубы козы, зубы лошади, зубы верблюда и так далее. Эти 5 качеств есть животные, которые созданы вегетарианской пищей. Человек тоже создан для вегетарианства. Когда вы своими детьми или когда вы кушаете, вы созданы от природы вегетарианства. Вы кушаете мясо, это как перекрестили вы. Не кушаете то, чем создала вам природа, из этого возникает куча заболеваний. Японцы вегетарианцы, и количество японцев людей не меньше и не страдают. Поэтому это есть научные анализы. Вегетарианцы люди умные и дольше живут. नेचर ने हम सबके लिए बहुत चीजें प्रोवाइड की है। ड्राई फ्रूट है, मिल्क है, अनाज है, वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे जीवन के पोषक तत्व हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बस बच्चे हमारे पूरे कुल में कोई मांस नहीं खाता है। अभी अगर किसी बच्चे के आगे मंडा मांस रख दो तो वो घृणा करते हैं। इस तरह बच्चों में भी अच्छे संस्कार दो, आपकी लॉन्ग लाइफ होगी, बीमारियां भी आपके पास नहीं आएगी और स्मरण भी बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूँगा आप में से कुछ बात करना चाहेंगे तो थोड़ी बात भी करूँगा। ठीक है साहब जी говорит, что когда в роду никто не кушает мясо, следующее поколение тоже не кушает. Природа нам дала очень много подарки, сухофрукты, орешки, и так далее, молоко, многие другие продукты, которые надо пить. И также Сахиб говорит, я буду очень счастлив, если вы из вас кто-то хочет онлайн давать вопросы, можете давать свои вопросы, и Сахиб вам ответит. Пожалуйста, включайте микрофон, дайте вопрос. हाँ, अगर в зале есть вопрос? Есть? ये लोग साहिब जी वही क्वेश्चन करेंगे फिर से। बोलते हैं मीट नहीं खाते, फिश खा सकते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। मछली आप सोचे, जो ऑस्ट्रेलियन लोग कहते हैं फिश इज वेजिटेरियन, नहीं, वो भी तो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पालती है। हम सब अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। इस तरह से किसी भी ऐसी प्राणी की जान लेकर के एक फिश खाना, पता है एक फिश इतनी गंदी चीज है कि सब गंदगी खाती है, थूक फेंको वो भी खा जाती है। हमारा ब्लड किससे बनता है? जो हम डाइट खाते हैं, सबसे गंदी अगर डाइट है तो फिश की है। कीड़े खाती है, मकोड़े खाती है, गंदगी खाती है, जो कुछ फेंको खाती है। इसलिए फिश तो बहुत डेंजर है। मैं जानता हूँ यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में लोग फिश का अधिक यूज करते हैं, पर ये फिश भी नॉन वेज है और इससे खाने से कई बीमारियां उत्पन्न होती है। Сахиб говорит, рыба это тоже мясная пища, и также животные, она тоже так дают рождение детей, и также люди, это живой организм. А второй не рекомендую, потому что вся грязь. Если бы плюнули в воде, рыба возьмет и покушает. Также она кушает разные мелкие насекомые и грязь. И он говорит, я понимаю, в Европе, в Западе говорят, что рыба это вегетарианская пища. Он говорит, я считаю это не вегетарианская пища. डाइट से बनता है, जो चीज खाता है उसी से ब्लड बनता है। इसलिए फिश एक बहुत गंदा जीव है, उसमें हर गंदगी वो खा लेती है, मरे हुए को खाती है, जो सड़े हुए नदी में समुद्र में जीव हैं उन सबको खाती है। तो फिश एक पॉइजन है, बस इसको थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें। आपके लिए टेस्टी चीजें बहुत बनी हुई है, आप पनीर लें, उसमें पूरा तत्व है, मिल्क लें, कर्ड लें, बाकी अन्य चीजें लें, वो वर्जित नहीं है, पर फिश बहुत डेंजर चीज है। Он говорит, по моему изучению, рыба это очень опасный продукт. Кроме рыбы есть много вкусный вегетарианский сыр, разновидность, которая когда жаришь, и оно тоже дает неплохой вкус. И куча есть другие еды. Просто надо привыкать и менять свои вкусы
to, što mi kušajem, a этого формируется кровь. От крови, которая информация в крови, это наше сознание. Что мы кушаем, это попадает в кровь и создают наше сознание. Если вы хотите чистое сознание, нужна более положительная, чистая пища, тогда ваши медитации будут давать результат, иначе будет борьба. Одной стороны яд кушаем, другой стороны эликсир жизни пьем. Это несовместимо. मैंने more than मिलियन लोगों को वेजिटेरियन बनाया, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे। और किसी का कोई पॉइंट हो तो बोले। Миллионы людей у него последователи стали вегетариански, никто в коронавирусе или ничем не болел, и все здоровы, если кто-то чем-то страдал, скажите. हाँ जी साहब जी। नहीं, ये डायना जी तो इंडियन है, इंडियन। हाँ जी। डायना का लुक जो है इंडियन है। मैं सबका अभी नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरी ओर से आप सबको बहुत धन्यवाद। और अगले फिर सेकंड सैटरडे को आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और अर्जेंसी में कोई ज़रूरी बात हो तो कोई फ़ोन करके हरप्रीत जी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका माध्यम होगा, यहाँ पर डॉक्टर रमनीक से आप संपर्क करें, मुझसे कांटेक्ट करा लेंगे। Сайворит любые вопросы, которые у вас возникают, можете давать, я всегда готов ответить. Если какие-то прежде вопросы, доктор Рамник, и вот он есть в группе, можно ответить. Время уже. और साधारण सी कुछ स्थितियां और ध्यान भजन की कोई चीजें होगी वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हो जाऊंगा आपके लिए। विशेष तौर पर मैं विदेशियों को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, रहने का, खाने पीने का और समस्याओं के समाधान का। Сай говорит, всегда вам добре пожаловать. Я очень люблю ученики мои, которые за границей. И всегда, если какие-то вопросы, он готов помочь во время медитации, если вы что-то чувствуете. Всем добре пожаловать. बाकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए हरप्रीत जी भी आपकी सोल्यूशन करते रहे, आपको गाइडिंग देंगे। Если какие-то вопросы Харприт может решать, если он видит, что он не может решать, он меня позвонит и вам поможет. अच्छा, बाकी सबको मेरी ओर से साहिब बंदगी धन्यवाद। शेख साहिब बंदगी साहब जी, हमारे हाल में जहाँ 60-70 लोग बैठे हैं मेरे साथ इस टाइम, तो आपको वो सारे साहिब बंदगी बोल रहे हैं। और बहुत से लोग नए हैं जिन्होंने आपके साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग की है, तो सारे लोग बहुत खुश हैं साहिब बंदगी। और आपको आपकी ब्लेस मोर के साहिब जी को बोलो हमें भी ब्लेस करें कि वो भी साहिब बंदगी नामदान ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब जी। हाँ जी पक्का जी। साहिब जी आप सबको ब्लेस कर दो। पक्का जी तो रुक की मखाए थे। सब एक ही जगह है। अच्छा, इलिना ने ये पूरा अरेंज किया हुआ है। नाइस, सो नाइस इंडीड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी का मार्केट अब सब मुझे नजर आए। इलिना थैंक यू। इसने कहाँ पर ये अरेंज किया हुआ है? हाँ, ये हमारे सिटी खारकब में साहब जी। हाँ, जिस सिटी में मैं रहता हूँ मैंने अपनी सिटी में इतना अरेंज किया है आज। खारकब सिटी में साहब जी जहाँ मैं रहता हूँ, कीव से 400 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये सारे लोग मेरे शहर के हैं साहब जी। सभी का इच्छा था कि एक प्लेटफार्म में आपके। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। इस तरह जीवन का सार ही है आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाना। Саhi говорит, из какого города? Я в каком городе вы сидите? Я говорю, город Харьков. И он говорит, молодцы, вы все собрались, слушайте его благословение вам. Саhi Бандги Шабджи. Каждый месяц, вторую субботу, каждый месяц, вторая суббота, Сахиб всегда приходит с нами в Zoom. И это у нас было второй раз после карантина. И Сахиб говорит, пока он будет раз в месяц, и в дальнейшем 2 раза в месяц будет общаться с нами. И он говорит, готовите любые вопросы, и ему интересно,
когда его последователи делают медитацию и дают вопросы. И самое главное акцент сегодняшнего выступления у него было, что вы вспоминаете святые имя, концентрацию. Концентрация, вы слушали такая мелочь, но очень важная вещь. Концентрация – это и есть душа. Душа и есть концентрация. Кого нет концентрации, того нет душа. Если вы хотите сильнее стать духом, это измерение, как термометр, да? Сколько у вас концентрация. Концентрация, он говорит, все время практикуйте. При ходьбе, допустим, концентрируйтесь доброта, терпение, смирение, благодарение, прощение. Ну, каждым шагом вспоминай святые имя, сахиб бандги, и тогда ты можешь победить, потому что концентрация и есть душа. Люди ищут секретный ингредиент в книгах, словарях, святых местах, местах силы. А кто умный, кто душа созревшая, для него это одно слово может в жизни все поменять. Одно дело сейчас от него слушать, концентрация и есть душа. Душа и есть концентрация. Вид из этого зала и забит. Другая нисколько дней просто помнит. О, хорошо сказано. А третья взять и делать. Кто берет и делает, будет успех. А кто начнет с этим жить, будет такой же просветленный, как он. А кто начнет с этим жить, у него проблемы не будут. У него тюрьма на этой земле не будет. Того не будет боль при рождении и смерти. Но наш ум сколько хитрый, мы сколько заблуждены, сколько мы живем на уровне тела или ума, сколько наша жизнь проходит как в сне, в каком-то иллюзии, мы этом иллюзии думаем, что мы лучше всего все делаем. На самом деле мы должны проснуться. Кто проснулся, то этим начнет жить. А может быть, несколько секунд проснулись сейчас и уснете. А я прошу, не уснут. А которые проснулись, они становятся как Микаусуи. Осознанно живут и оставляют за свои наследники, который уснул, сегодня занимает реки, завтра уже ругается с соседами, послезавтра секс строит и так далее. Поэтому поэтому в нашей школе есть каждую среду кружок реки. Раз в неделю Микаусуи остановил традицию в школе Усисикириho, чтобы все ученики собрались, ученики общались с учителем, чтобы учитель их разбудил. Поэтому Сахиб сказал, 2 раза я, 3 раза вы приезжайте. Почему? Потому что чем чаще мы видим, садимся в аурах учителей, мы просыпаемся. Я, может, живя в Украине, осознаю, что моя вся детство прошла в ауре учителя, суфи, святых. Может, они меня в чем-то дали больше проснуться, чем мои ученики, и не дают уснуть. Поэтому вы тоже часто общаетесь с проснувшими душами, и тогда вы будете больше проснувшие. Благодарю вас, чтобы вы слушали учителя. Таких учителей, как Сахиб, 1-секундное побивание в их ауре и глазах очищает нашу душу. Это мы Микаусуи подарок делали, он нас делал. Спасибо ему.